Sa daplin sa baybayon na sinati ang kagahapon. Sa kagasangang panginabuhi, pawikan maabi-abihon. Sakit palandungon, wala na ipawikan nga masuton. Ang pag-abuso sa kalikupan sa kadagatan, nangahanaw ang atong pawikan, nakaapekto sa panginabuhian. Ang pagdagisang sa lumot o bukya, nakikumpetensya sa abot, kinabuhi na apektuhan. Hinungduman unsa ka importante ang pawikan, mga inosente nga nilalang. Sa atong kagasangan gikinahanglan, nakiglambigit sa kinabuhian sa katawhan. Sakit bation, mga pawikan sa kagasangan dili na makitaan. Ikaw, unsay imong ikatampo? Kami ang Cluster 9! Contingent number 9, Pundok sa Kabatan-Unang Tunawanon, Nuevo School of Technology and Humanities, Barangay Tunga and Barangay Lanao.
Contingent number 9, Pundok sa Kabatang Unang Tunawanon, School, Nuevo School of Technology and Humanities.